Allen. Oh, that's good, bro. Like, though you speak English, yeah? Yeah. A little bit, or like you speak normal? A little bit. Okay, Arabic, Arab. لا تتكلم العرب حبيبي. عيب. Okay, أنا like صومال. actually, okay. By the way, you wanna play game, big game? I'm right now. I don't want to be picky. No, not yet, bro. Like after 1 month, even like January 31 or January 7 or February 7. February 7, maybe March or April. Can we play the March week? January 31 or February 7. No, wait. I don't want a big game. We will play, and after 1 week, we will play like the punishment to lion. You know, that's okay. After what? After 1 week, next Friday, Saturday or Sunday. A punishment, the friendly game. After 2 weeks, I can't because I will go German. Yeah, after I will back. Or like, okay, 2 lion punishment, it's okay. 3 lion punishment, it's okay. But January 31 or February 7. Sawa, we will play. Okay, so I talk to my peoples like a big game. If you want, talk them. If you don't want, don't worry. My people always is ready. Really? Yes. Now I'm ready. Right now. No, right now, bro. Right now, no. I don't want to play game. January 31 or February 7. Because now I don't want to play game because I have class tomorrow. That's why. Like I just want to like start with. That's why I joined. Okay, Jigarellam and Silku, send me Jigarellam. We'll talk each other. Don't worry. February 7 or January 31? Don't worry. Talk to me. I will talk to you when I end my life. Jigarellam. Okay, I will text you, bro. You are welcome, brother. Okay. Think so much. Ish. Say mage oil. What does it mean, mage oil, guys? By the way, guys, so like, እንዴት አያችሁት guys? Let's start, guys. እንዴት አያችሁት? ከዚህ ጋር ብንጫወት ምን ይመስላችኋል? Are you Muslim? Yes, play with him. ወገን እንዴት አያችሁት? አንተ ህዝብ ተናገር። We'll try. We try, bro. We try the best. We try the best, guys. We will try the best. Like, how do you think? እንዴት ታዩታላችሁ? Like, we'll play with him. Don't worry. أجريت. وين نروح يا خسر كيدا؟ وسيريو. بمارام اللي بالي شبك على لايف تتقبي كنيكا. من لارج سوري. Really? ከሶማል ጋር ልጫወት እያሰብኩኝ እንዴት 9000 ሰው አለው። የ9000 ሰው ብዛት አይደለም እኮ በትንሽ ሆነም እኮ ላሸንፋለሽ ሆነ ይችላል። አንቺ አንዱ ሶማሊ አለ በጣም ስሞክ አለ። ገባሻ? በጣም አዎ አምና ቀበይ حاجزني ምንድነው ቢጌም ለጃንዋሪ 31 or like February 7 ያልኩ አና ንቀጠቀጠዋልና እንዴ ምን ችግር አለው? እና እሱ እኛ ያለን እንትን እንደሆናለ እንዴ ወደ ሻራ ተሐቀ ንብጅኻ ጎዝ ወልኒ ሲልኩም ጎዝ አምሐርያ ታባስ ያ ትራቨስ አንተ ኮበኒ ጥራ አጆ ጥራ በኒ አጆኩም ትልኩም ላና ጉብዝ ዘልኩም
እውነትህ ነው። እና እንትን እናደርጋለን፣ እንቀጠቅጠዋለን፣ ይቀጠቅጣል። እንዳባቱ ላይክ ፈሪሃ ወደ ተኮን ለካ ተሰባይና ገልና ወኸይዱ ወይ አለክስ እዚ ያለ خبላሽ የዘረባ ግደፈን በአለክስ خيط اصلا نقدر بخلي نقدرك اسمعي افرح حاجه متفتل بلادتي لمن تفرالك انت ديغو مسو معصم كلو تقول انا من على النديو انا تكو بزحكو يقولين انا ان شرر بيه باربع ولمطا يي بترى احمد صدا شرر كل يطلع وشرر حجي بس انا مش انا شرر لما تنيره لا كيساس حمشرانكي ማርያምን እንጫው እንዴ እኔ ቆይ ላሳይህ ማርያም እኔ አልፈራም እንገጥማለን ቆይ 35 በዚህ በ34 ላይ 10,000 ፎሎወር ዘሎ አካውንት ዘሎ እንገጥማለን ጋይስ አንቺ ስሚ አሌክ ትግራዋይ ዲኻ ትግራዋይን ወደባት ጨዋኻ አንበርካ ወድቶም ሰብ ስረ ጊፍተራት አለው ዕቡዳት አሌክስ ምስ ካሎት ተጫወት زي قاعد تفرح عندي انت تفرح بفرحات حماقي انا اكو دفار نኝ እኔ አሁን ደፋር ነኝ ለምን ደፋር ይሆን ፍርጭ እኮ አይደለም ጋይስ እኔ እኮ ማርያም እናንተን ተማምኜ መጣ ነበር ላይክ ብዙ እንትን አሉኝ ቤተሰቦች አሉኝ የሚወዱኝም አይወዱኝም እንዳ የሀገር ስለሆነ ከሶማሌ ጋር ስለሚገጥም ያለ ነው ግን እና ሲማል ምን ችግር አለው ንቀጥቀጣ ነው ሀገር እናስወራለን أنا ነው أخاش تتشغل كأني اللي هون أنا عملت جرمها واسمع أنا وقع عصب يخول يوم صيدهم كحب معاتهم ريكاردينج لا هم ريكارد أرجون أبيتي من أقول إني نروح هوعلو هو እስኪ ስቂልካ ተጫወት ከምስ ካሎት ብሄር ሶማሊ ሓይሹ ሙአለኹም ዲኹም ደቂ ዓደይ ኣለና በሉንሙ መጀመርያ ወለና ኢና በሉ ወፅሒ ሕጂ ክንቅጥቅጦም ኢና ወይ ዓፂዋ ገዝኡ ክንቅጥቅጥ ነርና ኣቲ ንክልትዮም ንዒ ሕጂ ክንቅጥቅጦም ስወሪ ሰርተ ገለሽ ሕዝቢ 7,000 ሕዝቢ ኣሎ ኦሬ we will play game like why he's out bro Yeah, my big account is a little bit. Okay, bro. Me and my sister, you and bring one your brother, and then we will play one match or two match. Okay. حرية ما قلت حرية. Okay. Guys, حرية لايف مجد.